Igual sino patawagin. Waktu mungkin serviso tim saudara apa orang sini itu tim saudara satu gitu harus berhati harus berhati 8 tim baru lumayan servicio Jubil awal itinapon Melia Roberis Trisio na Henry Jubil Kalkato jatuh tepuk dipilih by William shot at finalizator sana bola sa tim William 3-0 service William again answered by Al out ball automatic out bersama-sama orang Krishna kini Parus Shantoy William again William nice revenge boleh answered by Al Jantris Rafi boleh shout out ya dengan Silvo kita berbicara sama Nagari National High School. Shout out. Apa lagi? Misi College na satu gitu. Servicio William. Bibir panggilan Jatoy Jantri dipasok angkat pinahal lah bibir Jatoy lah ya nune Jantri dipasok kamu siap apa sorry ya Jantri apa yang mau ya oh pengajian Prince ibadah sah boleh sakam ini bikin boleh putus aku boleh itu nih sampai kamu boleh bisa kami pakai mana lah kebiayaan kebutuhan William yang pindah ini ayah menyelamatkan inside the box waduh waktu ini tim sepak itu service Jatoy William Jatoy Azul William Obediencia walang tao Siko Reza kini para inside atau Jantri inside the box bola sa tim Lumanok here comes Bibir William Perez William again fire the hole out
ng team sa pagkato. Hybrid din sa Argentine. Ha? Size 3. Tatlo ang laman sa team sa pagkato. Okay, this halftime is brought by Marcas Gipa Magsukan ng Dublian. Wala itong sponsor sa pag-ibig ka kailangan rin sa labas punta siya dali. Atong score sa Istris. Selfish ulit. Over there. Outball. Kaya mo Bisaya pa nasamda na yung sal, di na ko pamunal. Ang Bisaya ano, nasamda na, pinakawa ko mamunal. Ang nangyayagad biging lugi, ay biging yung kime. Oh, time out. Take us. Service William. Atau score City na, City. Inside the box. Science City, bumabot ang team. Delikado pa kayo. Kini, balik. Tuloy. Santoy. Kaya ito natin. Kung isa to, isa kaguya. Tunel. Outball. Wala sa ating sa pagkakot. Synthesize. Service center. Jumil Kartip, binubuha sa rin. Butas. Latin Kimli. Pasok. Also, Saisa. 2 puntos sa lamang sa ating sa pagdibot. Santoy. Tuloy din. Kaya. Langkat na. Likuan na. Bisa tulog na. Lunil. Sure! Silent. Servicio. Ajan Manuel. Kimberly. Auto size. Bola sa ating sa pagkakot. Servisual. Bilumbo. Jumbo kami. Tawas ulimal. 1 minute defense. Away. Ha? Dua mo na. Away. Kwanto siya daw. Sentol. Kato may gol. Ang gol lang. Malay na ang gol. Ang dante. Ang gol. Lain na lang. Decision. Lain na sana. Kita kayo. Yan. Gol niya. O, kinsa gol na lain. Mao ipapor ko decision. Siya ang decisionan. Servicio.
na. Kaya buyo na. Yay! William! Isabel! Para! Aray ko! Inpasa! Otso sa isang po ng score. Naukot na sa otso size. Service o Jubel. Jubel, Bayring. Kung sa komisyon, wala. Gusto mo sa aking Jubel natin. Kaya din pa siya po yung lakba. Northern size. Service Jubel. Siya po yung pumiksa. Puro pagkakak. Awol si Jubel natin. Northern size. Northern size, Northern size. Here comes William on tape to Manok. William, Juan. Loreno, direct. Kaya si Santo, kuha ka po. Yan, baka may laban. Oh, out! Alam ka yan na. Wow! Ang galing! Bang! Tumututo na si Jubel natin. Bang! Wag mo na kayo, ibang na. Sabihin mo na, ang mga bumba sabihin sa pagkato. Shirt! Noybu City. Noybu City. Service William. Bibiro Santoy. Oresa. Setelah ini para pelaban. Bibiro Penang. Noybu City saya belasan tim sepakatku. Last 3 yang tim sepakatku. Serviço Santo e Labra. Santoy, Murakil. Tunggu Santoy. Azantoy. Tunggu Abidul. Ahai kalian. GCP na GCP. Naksuna ang tim sa pagkato. Lihat saya berikan bisa. Perfection. On Cecilia. Ha? Orang naligo ng drone, nabilin. Orang niligot? Wala ko orang ko niligot ng kontra. Kaya niligot kontra. Champion din siguro. Siguro natin. Kadaugan. Champion naman. Pasok. Goodbye ang pintuan. O mabati ang tim sa pagkakal sa atong nagtikor. O thank you so much. Dito na William